तुम्ही लाईव्ह आसा कितें सांगपाचें दिसता प्रेसाक आपयला तुमी हांव दनपारां जेवन हांव घराच्या सायटीर गेलो सायटीर पळय सायट पळयतालें तर हांगा इतल्यान हो म्हाका गाय सांबाळलो पियन येयलो फाटल्यान म्हाका खबर फाटल्यान येता मागीर थापाड मारले आनी म्हाका सकयल उडयलो तो धांवलो वयर घरान धांवलो मागीर आमच्या भुरग्यांक वयर हाडले पळय कापून हाडलें आपयलें म्हाज्या पांय चलपाक जायना म्हाज्या रोड आहा पांय म्हाज्या म्हणजे ते भुरगे येयले म्हणल्यार ते भुरग्यांनी म्हाज्या ताका वचून आपयलें ताका ओके सांग हांव राजाराम सुरेश शेडगांवकर पंच मेंबर सुपर पंचायत जाल्यार आयज एक इन्सिडंट जालो चारांक सुमार सायटीर आसले आमी एक घर बांदता लायसन बी घेतला सगळें आहा सिस्टमॅटीक लिगल आहा बांदता ही आमची शेजारी आहा तेच्या सकयल्यान तेजें घर सो आयज असो जालो की आमी थंयसर काम करताले आमी मातशे भाव आमी वयर अशें रस्त्यार वयर येयले आनी म्हजो डॅडी फाटल्यान तेजी बाउंड्री फाटल्यान तेजें घर फाटल्यान आमी रावलो थंयसर रावलो जाल्यार खंय तो येयलो म्हणजे गायी सोबत पियाल्लो आसलो बरोच पियाल्लो आतां ड्रग्साचेर तो हालो कोणाक बरोच जाल्लो आमकां येयलो हेका धरलो कॉलराकूय धरलो आनी थापाड मारले खंय आनी पडलो आमकां उलो मारलो आमकां आवाज म्हाका वचून आयकूंक येयलें की कितें जालां प्लॉटार बी जाल्यार आमी धांवून गेले बी पळयताले हो असो हें जालो हेका आमी मारलो म्हणून आलो तो आमकां पयलो आनी धांवलो घरान फर्स्ट फ्लोर तेजो इनलिगल घर तेजे फाटल्यान मारला तें स्लॅब वयर बांदलो वयसून तेणी व्हिडिओ काडूंक लागलो हांवें तांकां दुखयलो पुलीस कंप्लेन करया हांवें पुलिशेक फोन मारलो सगळें जालें तेणी तुमकां एक व्हिडिओ दिला आसतलो तेंच्यानी सांगला वयसून तो काडलो वयर धांवलो आनी आमी वयले पुलिशेक आपयता म्हणून आमी वयर गेले मातशें थंय पावले पळयतालो फाटल्या घरांच्यान धांवलो आनी गाडी स्टार्ट मारून पळोवपाक म्हाका हो जालो ऑन स्पॉट कित्याक फाटल्या फावटी सुद्दां अशीच कंप्लेंट जाल्ली आसा वर्बली हें करता म्हाजे कडेन व्हिडिओ आसा तो व्हिडिओ एक दाखयता तुमकां बेश्टो हांवें फाटीं काडलो आनी कंप्लेंट दिल्ली पळय फाटल्या फावटी हें करपाक पळय म्हाका गायी सवता म्हाका कितें बरोच पियाता आमकां ड्रग्साचे ज्योती आसता जाल्यार कोणाक खबर तें आतां रिपोर्टार कळटलें आमकां सो तो धांवतालो गाडयेर आमी धांवले आनी घट धरले ताका कित्याक म्हाका तो मेडिकल जाय आसलो कित्याक वो दर फावटी पियाता झगडी करता येता पळयता फाल्यां जाल्यार आमचेर घालतलो भलतें आमी थंय येयले कितें म्हणून ताका धरलो हें केलो पुलीस येयले पुलिसांकूय कितें हेकूंक लागलो ओडूंक लागलो आमकां हें दिसता पियल्लो आहात प्लस ड्रग्साचेर आहा आतां ताका मेडिकलान व्हेला सो आतां आमी मेडिचे म्हाजें मेडिकल केलां तेजेर मारला तेजेर थापाडे मारलेले वो 68 वर्सांचो मनीस तेजेर जाणटेचेर तेणी मारले असॉल्ट केला आतां फॅमिली मॅटर इवन ही आसली तेजेर मारली तेन्ना ही आपल्या घर सायडीकूच प्लॉटाच्या सायडीकूच जें घर हिनी तें पयलें आनी हिका हाडूंक गेले हिकाय तेणी धुकलून उडयलो बायले त्या आनी हिजो घोव ना कांय ना बाबलो भुरगो एकलो तो आपल्या काम करता येयल्ले दीस ताका गायी येयल्ले दीस उगी धांवता खूब कंप्लेनी आहा तेज्या नांवार हांगासर म्हाजी कंप्लेन आहा तेजी आहा तेंची जाल्यार खूबूच आहा सामकी येयल्ले फट तेच मागीर ती पासून कोयतो घेवन भायर येयली मारपाक मागीर कितें केलें ती एक म्हणटा पळय हांवें एक हें पळयल्लो की आपल्या थापाडे मारले हें मारले आमी तिका ल्हानपणासून वळखता आमचीच हें आमची तिका बरें कित्याक असो करता येयल्ले दीस असो करता हें करता झगडी गायी पियाले काय इवन तो कामां धंदे सोडून पिवन आसता रात दीस घरा कडेन बायल बाबडी कामाक वयता आनी कामां जोडटा आनी घर चलयता हो पिवन आसता रात दीस केन्नाय पळय पिवनूच आसता आयज हेका एकलो पयलो आनी तेणीन मारलो सो आमकां दिसतूक आमी वयर धांवून येता म्हणून तो घरान पळो धांवलो मागीर आमी ताका आफोवन हाडलो पुलिसांक आपयलें आनी ताका हाडलो भायर आवयन ताका हें केलें धरूंक जाय म्हाका हेकरूंक लागली ताका ती सोडी ना हें करना पूण आमी कांय ना पुलीस येयले स्पॉटार ताका घेवन गेले आयकनाहलो पुलिसांक कसोच आयकना पुलिसांक कॉलराक धरले हांगा धरले खूब तेणी केले तरी पण हाडलो पुलिशेक आतां ताका मेडिकलाक धाडला मेडिकलाक कितें आहा तेजें कळटलें सगळें आयज कितें आहा तें आतां सर म्हाजो एक प्रश्न आहा ही आतां मधुलता शेटये तेंच्यांनी तुमचेर कंप्लेंट घातलेली आसा आयच्या तारखेन आनी कंप्लेंट घातल्या की तिंका तेंच्या घरान येवन तुमी अटॅक केला तेज्या कोणाक तरी आतां मेडिकलाक सुद्दां एकडें केला तेका सुद्दां खंय भरपूर मारला हेजेर कितके मारला तशें कांय ना फक्त धरला ताका धांवूंक दिना म्हाका तो दर फावटी तो पळटा पुलीस फाटल्या फावटी पुलीस गेले एक म्हणतलो घरा कडेन गेल्ले फाटल्यासून पळटा आतां आमचोच म्हणून सयलो हेंचोय सोदत लागता तो उगी धांवता सदीत नाका बेश्टे वाज शेजारी आमचे पूण येयल्ले दीस उठ्ठा बसता तेच आतां ह्या जाणट्याक बापायक म्हाज्या मारलो तेणें थापाडे मारले आयज पिवन एकलो रावन कितें म्हणून करपाचें आमी ओके तिजो आनीक आरोप आसा ती एक सिनियर सिटीजन आनी तिका सुद्दां तकलेर मारल्या म्हणटा दोळ्यार मूठ मारल्या म्हणटा अशी ती म्हणटा मेडिकलाक कितें वचोंक ना आतां विक्टम कार्ड घेवपा खातीर ते आतां एका कागदांक काडटली फुडें आवय काडटली हेका काडटली शेजारी आली शेजारी सांगतले न्हू हाड्यार बिड्यार जाल्यार मेडिकलाक तेका कित्याक घाल तिका घेवन दुखता म्हटलें न्हू तिका मारलें आमी
सो मारले जाल्यार तुका मेडिकलाक धाडा न्हू कळटलें न्हू कितें आणि लागलें तेंच्यांनी आरोप म्हटला की जो व्हिडिओ आता तुम्ही म्हटला हय तो जेन्ना जगले तुम्ही भायर गेले मागीर खंय तुम्ही जगले खंय भितूर येयले खंय थंयच्यान आणि ताका घरान येवन अटॅक केला अशें माझ्या तेंचो आरोप प्रॉपर्टीच्या आसा फाटल्यानूच घर तेचे हां आणि हो धांवतालो आमी वयर हेका वयर घाल तेचे कडेन फूल व्हिडिओ तुका गांवांत न्हू मातसो फूल घे तेचे कडेन तेणी अर्देत कितें दाखयला आसलें कट बी करून फूल व्हिडिओ आहा तेचे कडेन तो धांवतालो मागीर तेजे कडेन आमी धांवले तेका धरलो घट थंयसर गाडयेत बसलो बी थंय धांवलो घट धरलो तेका पडलो तो ना म्हणजे पडलो धरले आमी हो नाल्यार आमकां आयकानासलो तो मागीर आवय येयली आवय सोडूंक लागली तो इन्सिडंट मातसो जालो पुलीस येयले पुलिसान तेका हाडलो मागीर हांवें सोमतोच पुलिसांक पयलीं कॉल केलो समज तेका मारलो तेका तेजे कडेन व्हिडिओ आहा तेणी पुलिसांक कित्याक कॉल करूंक ना सगळं आमी हें केल्या पयलीं जाल्यार अशें कितें म्हणून प्रकरण जालें की दोगां मदीं इतके व्हडले झगडी जावपाचें इशू रिजन कितें आहा तेजे हेंचो प्लॉट पयलीं वयले रस्त्या कडेन फाटल्यान सगळ्यान म्हाजो आहा तेजे फाटल्यान तेजो जालें कितें हालींच अंडरग्रावंड केबलिंग जालें आनी तेजी वायरी अशें लॉम जालें सगळें हालें आतां अंडरग्रावंड जालें तुका खबर आसलें पर्वरी सो ते वायरी घालतना JCB हाडली आनी हेंच्या प्लॉटांच्यान म्हाज्या हे दिन आसले तरी पूण हांवें गूड विलान तांकां बरेपणान एक्सप्लेन केलें पळय लायट आनी उदकाक केन्ना कोणाक आडोवंक जायना सो भायर ताका तेच्या प्लॉटांसून घालपाक दिलें भायर घालपाक दिलें जाल्यार सगळें जालें ताका ती आशा जाली 3 मिटर तुमीच म्हाका सांगा ट्रेडिशनल एक्सीस पाथवे पयलींचो असो 100 वर्सां म्हणटात 3 मिटर केन्ना आसता आनी त्या घराक 3 एक्सीस आहा पाथवे बऱ्या भशेन सामको वचोंक मेळटा सगळें मेळटा इवन तो म्हणटा कोर्टान घातला ते दिसा पूण कोर्टान सोमार हियरींग घाली कोर्टान ताका विचारलें की सर्वे प्लॅनाचेर वाट आहा आनी कितें सगळें विचारलें तुका तितलो इंटरव्यू हें करूंक नाजे ऑलमोस्ट आतां केस भायर पडपाक आसा आनी ताका आनीक 2 वाटी आसा घराक तेच्या खातीर म्हाज्या कडेन आतां चालूच केला हांवें जस्ट बांदले लिगल बांदला सगळें लायसन घेवन बांदता थंयसर पयलीं तेच्या पयलीं हांकां तो खूब त्रास करी खूब ही बायल आपली एकलीच घोव ना तिका कोण ना काय ना एकलोच चेडो तिजें नांव कितें तिजें नांव तिजें नांव प्रिया नायक तुमकां सुद्दां मारला म्हाका दुखल्ल्यान न्ही ते कमरेन हे दुखता आपटले न्ही तुम्ही सर तेंच्या घरान गेलेले हे सगळे इन्सिडंट पळय आतां सेकंड थिंग घरान गेले आनी तो व्हिडिओ काडला तेजे कॅमेरा बी घराक आसतले तो एक तेजो कॅमेरा सुद्दां पुलिसांनी काडून हाडलो न्हू CCTV आसा जाल्यार काडले सारकें कळटलें कितें खऱ्यान कितें ना तें तो धांवतालो फाटल्यानच्यान घराच्यान आनी आमी पळयलो भिवन ताका घट धरलो इसाराक फोन मारपाचो न्ही तेणी वयर दार बी बंद करून वयर रावलो जाल्यार सगळें आसलो भायर गावलो भायर दादा गाडये कडेन बसलो आमी ताका धरलो वचोंक दिवंक ना कित्याक म्हाका तेजी मेडिकल जाय दर फावटी तो पियाता तुका व्हिडिओ दाखयला हांवें पळय फाटल्या फावटीचो कंप्लेन खूब आहात तेजे खूब आहा तेंच्या कंप्लेनी आमच्या कंप्लेनी तुम्ही वॉर्ड मेंबर हय 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 आता वॉर्ड मेंबर एक पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह आसता आणि ती म्हणटा की तेंच्या प्रॉपर्टीन ट्रान्सपास केला खंय तेजेर तुमचें मत कितें आसा ट्रेसपास काय करूंक ना म्हाज्याच प्रॉपर्टी फाटल्यान तेजे आहा आनी तेच्या प्रॉपर्टीन नासले तेजे सायटीक आनी एक प्रॉपर्टी आसा थंयसर इन्सिडंट तो आतां सांगपाक जाय म्हण कितें सांगतले न्हू घरान गेलो हे गेलो आवय गुबे केले दोळ्यार मारले सो तेणी मेडिकलाक व्हरपाचें न्हू तिका हांगा दवरला उलोवपाक सांगपाक तेका धाडलो तिका ती जाणटी मारला तुका लागले दोळ्याक जायना म्हणटा तुका इतले वचोंक जालें मेडिकलाक न्हू म्हाज्या वचून तेका प्रूफ सगळें मारला कितें केला सगळें कळटलें आसलें न्हू कितें आहा तिका मारलें जाणटेक आणि एक प्रश्न बाबा तुम्ही एक फातर उखल्लो मारपाक फातर करून कित्याक म्हाका झुकून सकयल म्हाजे उठोंक जायना आसलें धांवलो भितर पूण म्हाका त्या म्हाका फातर उठोंक कसलो पडलो न्हू सेफ्टीक आनी कलो आहा म्हणून आमी सगळे धांवून येयले वयर आमी काम करताले थंयसर खूब जालें आं खूब ते व्हिडिओ आहा म्हाजे कडेन तुमकां दाखयता हांव खूब कंप्लेनी आहा तेज्यो वयच्यान म्हयनो जाले खूब त्रास केला तेणी खूब पूण हांव लिगली सगळें सिस्टमॅटीक लिगली सगळें करता थंयसर लायसन घेवन सगळें काय त्रास म्हणून तेणी घातली कंप्लेंट सगळें केलें कोर्टानूय घातला आता दुसरें म्हणजे तुम्ही एक पंच मेंबराक भरपूर पावर आसता तुम्ही एक फोनार सुद्दां हे सगळें सेट करूंक शकता तशें कित्याक करूंक ना तुमी पळय कशें आसता मिडिया पावरूय आसता मागीर कंप्लेंट दिली रेजिस्टर आहा ते सिस्टमॅटीक पेपरांचे मेडिकल हेचे केले आमी ना मेडिकल फाटी घेवंक ना मेडिकल तेजे गेले तेका धाडला तेजे कळटले फक्त तूं मरे मातसो वगत जावं तेका हाडीसर तेजे येतात पळय कसो उबो रावंक जाता कितें जाता सारकें कळटलें तेका पळोवन सामको पियाल्लो आसा तो सारको ड्रंक आहा सामको आनी आतांचीच गजाल खूब फावटी तरीच केन्ना जावंक ना पूण आमी कंप्लेनी दिवन हे करतात इवन हांव सुद्दां मेंबर्सांना कंप्लेनी दितालो हे करतालो मागीर सिस्टमॅटीक आसूं नाका इशू नाका ना तशें न्ही तुम्ही एक पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह तुमच्या एका फोनार कामां जाता फुडलो व्यक्ती तशें रोखडोच सांगप पावता. एक फोनार कामां जाता पूण कितें आहा पळय हांव एक गजाल सांगता हांव तसो मनीस न्हू की फोनार कामां करतलो नाल्यार कितें करतलो हांव पयलीं म्हणजे केन्ना पॉलिटिशन जालो म्हाजो बापूय केन्ना काय ना हो सुद्दां म्हाज्या ऑपोजिशन जावलो तो 3 फावटी रावता 3 फावटी पडटा हांव देवाच्या इलेक्शनाक हय हय तोय आसलो आनी तेच मातशें ते भडास मातशें तेजी आसली 3 फावटी रावलो 3 फावटी पडलो हांव पयले फावट रावलो ना म्हाजो बापूय ना म्हाजी फॅमिली कोणूच पॉलिटिक्सान ना आमचे सगळे वाड्या वांगडा बरेपण आहा बरे सगळे जाण वळखतात म्हणून हांव निवडून येयलो न्हू जाल्यार हांव येवचोच नासलो केन्ना तुमची आतां अपील कितें आसा
कितें सांगपाक कितें सोदता आहा तुमी ते पुलिसांनी कितें आहा ते इन्व्हेस्टिगेशन करून रिपोर्ट घेवन तेजो मेडिकल घेवन माझं सगळें घेवन आनी कितें आहा ते तेंचे करून आता कोण पिओन येयला कोण ते मस्ती केल्या तेजे कळटलें न्हू आतां येवन जाता ते रिपोर्ट आल्कोज म्हाज्या बापायचो मेडिकला टेस्ट केला तेजो कळटलो कितें आहा तो कळटलो मातसो तुमी रावा तो सर तेका येवपाचो आहा तो दिसता तुम्ही सुद्धा सेम वॉर्ड मेंबर त्याच हय 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 वॉर्डाचे हय तुमचें नाव म्हजें नांव राजाराम सुरेश शेडगांवकर आणि तुमचें सर सुरेश राजाराम शेटगांवकर. मॅडम प्रिया गुरुदास नायक. आनीक कोणाक इंजरीज जाल्या हे सगळे इंजरी म्हणजे मातशी तेका म्हाज्या देडच्या पांयांक पण काय लागोंक ना पडलो तो यालो तिका सुद्दां पूण इंजरी व्हडलें काय जावंक ना ते दुकान ते कमरेत त्याच कसं येयला आणि हे दुखता लागला. तुम्ही मेडिकलाक बीन अशें अप्रोच केल्या पुलिसांक बीन ओके थँक्यू तुम्ही पळयता लायव्ह गोवा रिपब्लीक 24 तास सध्या आमी आसा पर्वरीम एक प्रकरण घडलेलें तेच्या बद्दल ही न्यूज अपडेट आसली तर पळयत रावा गोवा रिपब्लीक 24 तास देव बरें करूं.